जोने मत रखुंट से वस्तुस्थिति को आदौ विचार को नौना जानी ये संपर्क में परामर्शदाता ठीक भाव कहते कि नहीं झारखंड निर्वाचन में जे मेम्बर एकुटिया रिजनल पार्टी विजय हुई नहीं जातीय पार्टी कांग्रेस पार्टी संगे बुझाणा करता मेंटर विजय होती जातीय पार्टी झारखंड में थिला एवं महाराष्ट्र में बीजेपी जितिले भी आंचलिक एवं दल साहस कलानी बीजेपी ठीक बुझाणा कले कांग्रेस बुझाणा कला तेणु एक कथा स्पष्ट होची जो मैंने केवल आंचलिक दल कथा कहते से लोक ग्रहण कले कि आम से ग्रहणीयता को रक्षा कर विजु जनता दल रक्षा कर पाला कथा 24 मसीहा निर्वाचन प्रतिफलित होती रिजनालिजम एकमात्र था तर 24 मसीह जातीय दल आसना एकुटिया लड़िले से निर्वाचन अव्यवहित पूर्वर बीजेडी किसी नेता जो मैंने कही बुले राज्यर स्वार्थ दृष्टि आम बुझाणा दरकार बीजेपी संगे बुझाणा दरकार और बीजेपी साथ मेंट करने दिल्ली डेला पकई समस्त ओडावासी जानते 15 दिन काल कौन एक्टिविटीज है मेंट हम कि आम इंडिपेंडेंट एकला ये भाया अवस्था ये कथाटी जो मैंने कहीदे खूब शीघ्र जे खुशी व्यक्त करदे रिजनल पार्टी जितेला तेणु से रिजनल पार्टी जातीय दल सहयोग नहीं एपरिक विजु जनता दल जो क्षमता को आसला नवीन पट्टनायक मुख्यमंत्री हेले बीजेपी सहयोग था जातीय दल मेंट होता ये सब इतिहास को एत शीघ्र बुलीगले हम और एवं भी कहते क्षमताच्युत है आम क्षमता कि पाइबू जो विकल होती क्षमता कहते जातीय दल कांग्रेस दल मेंट कर बीजेपी नबू कांग्रेस नबू जातीय दल यदि रिजनाल दलटी निज गोड़े ढड़ा होशावासी आशा केन्द्र पूरण करवा लोक समर्थन पाइबे नचेत ये जो बयानबाजी स्वप्न देखुं किए सरकार गढ़ीदेबू कांग्रेस नहीं आसू कांग्रेस तो जातीय दल आने बुझाण आवश्यक कि पड़े अच्छे तेणु रिजनालिजम जो एस्पिरेसन थी लोक आशा आकांक्षा था मूलभूत विचार को ये दूरे जाइए खुशी व्यक्त कर झारखंड रिजनाल पार्टी झारखंड रिजनाल पार्टी जीति ना से कांग्रेस सांगे मेंट देखिए आप समस्त गणमाध्यम इंडी मेंट जीतला इंडी मेंटर मुख्य कांग्रेस पार्टनर झारखंड से पार्टनर ता संगे आउ गोटे दल पार्टनर है आरजेडी तेणु तीनोटी दल मेंट कर जीति से खुशी होम रिजनाल पार्टी कले केते दिन खुशी रोके एत बोका होती आम ये भाव में कहीदे लोक ग्रहण करेंगे लोक ग्रहणीयता हूँ संपूर्ण गणतंत्र व्यवस्था मुख्य कथा स्वीकार करने दरकार जे आम रिजनाल एस्पिरेसन को फुलफिल करूँ ये कार्यक्रम की बदल लोक भरोसा मोर जानवर स्कोप ना क्या परामर्श नौ किए ब्रीफिंग कर ब्रीफिंग कला बेले स्थिति न जानी वस्तुस्थिति न जानी कहवा आ द्वारा लोक पाखे जो पतियारा से पतियारा धीरे धीरे ह्रास पाऊँ से कहली गोटे आंचलिक दल कहीं गठन हुए से राज्यर स्वार्थ सामूहिक स्वार्थ को बजाय रखा आम बहुत समय कहलु आम समदूरत्व कहार ना कहार निकटतर हेलु बीजेपी निकटतर हेलु एवं से कथा है लोक मैंने प्रश्नबाची है यदि बीजेपी सारे मेंट करेंगे बुझावी सागर समस्त कार्यक्रम सहयोग देवे आम प्रत्येक बार बीजेपी न देकर कहीं बाध्य दो एवं ये दल गठन बेले बीजेपी साहाय्य नि जाइथिला ये कथा समस्ते भूली नवीन पट्टनायक जीतिया जीति नथिले वाजपेयी जो प्राइम मिनिस्टर जीते गोटे सारा देश में से बड़ी पतियारा एवं बीजेपी एक प्रकार आबहावा कौन कह मेंट कर जीतले तापर भूलीगले ना आम इंडिपेंडेंट हो भल कि पुणी बदल स्टाण ये आज कहते कांग्रेस मेंट कर जो नेता मैंने कहले से आदौ विचार कर कहूना से भावुँ ओडिशा लोक गुड़ा बोका जहाँ कहते ग्रहण कर सरकार मु तो जानवर कारण कांग्रेस दल जो नेता ये से दिन ही विवृत मना कले से जातीय दल बुझाणा राज्य भी हेनी जहाँ करेंगे जातीय स्तर करेंगे एपर्यंत मोर जहाँ खबर कांग्रेस ग्रहण करने राजी नुई
କଂଗ୍ରେସ ଭାବୁଛି ଆମ ଉପରେ ବୋଝ ହେବେ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ନିର୍ବାଚନ 24 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସହିତ ଚାହୁଁଥିଲା, ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପରେ ପୁନର୍ବାର କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା? ସ୍ଥିତି ସେୟା ହେଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ବିଜେପି ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ସଭାପତି ଯେ ମନମୋହନ ସାହୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମର କୌଣସି ମେଣ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏକତରଫା ପ୍ରେମ ଯେମିତି ଏକତରଫା କୁହାଯାଉଥିଲା ଆମେ ମେଣ୍ଟ କରିବୁ, କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରିବୁ, ଅଙ୍ଗୁର କୋଳି ଗୁଡ଼ା ଖଟା ହେଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନା ଆମେ ଏକୁଟିଆ ଲଢ଼ିବୁ, ଲଢ଼ିଲେ ଭଲ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଉଠେଇଥିଲି ତାର ସଠିକ ଭାବରେ ଆକଳନ ହେଉନାହିଁ, ସମୀକ୍ଷା ହେଉନି, ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ବୟାନବାଜି ହେଉଛି। ମୁଁ ସେ ଦଳ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଅଧିକୃତ ନୁହେଁ କହିବା ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଇସ୍ୟୁରେ ମୁଁ କହିବି, ପବ୍ଲିକ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଏକଥା ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଖୁସି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି କେବଳ ଜିତିନି, ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେଇଛି କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗରେ, ଆରଜେଡି ସାଙ୍ଗରେ। ଯଦି ସେ କଥାରେ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ହୁଏତ ସେଠିକାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଲଗାତାର ଭାବେ ଯେ ଅମର ଶତପଥୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନିକଟତର ହେଉଛନ୍ତି। ତାର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମର ଶତପଥୀ। ସେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁଁ କହିଛି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଏଥିରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହିସାବରେ ମୁଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିନି। ମୋତେ ଅନୁଭବ ଯେଉଁମାନେ କଲେ, ଡକ୍ଟର ମହତାବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ କାମ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଯେଉଁ କମିଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥିତି ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର, ଯେଉଁଥିରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଡକ୍ଟର ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ସରକାରୀ ଭାବରେ ପାଳନ ହେଉଛି, ଯାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନେତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇନଥିଲା। ଏ କମିଟିରେ ମୋତେ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଜେପିର ନିକଟତର ହେଇକି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇନି। ମୁଁ କହିଛି ମୋର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରୁଛି, ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିବି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅମର ଶତପଥୀ ନିକଟତର ବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଯେ ସେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ନାହାନ୍ତି, ନବୀକରଣ ବି କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କହିଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯଦି ଚାହୁଁ ବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କହିଛି ଆଲୋଚନା କରିବି ନିଶ୍ଚୟ। ଅନ୍ୟ ଦଳମାନେ ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଠି ଅଧିକ ଲୋକ ମୁହାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଲୋକମତ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷିତ ନେତୃତ୍ୱ ଭାରତବର୍ଷରେ ହେଇଗଲେ ଯେ 3 ଥର ଲଗାତାର ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ବହୁତ କଥା କୁହାହେଉଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବେନି, ଏଥର ସମ୍ବିଧାନ ବଦଳିଯିବ, ଏସବୁ କିଛି ହେଇନି। ଏବଂ ଏବେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହେଲା, ଏଥିରେ ବିଜେପିର ପତିଆର ବେଶୀ ବଢ଼ିଛି ଜାତୀୟ ଦଳ ହିସାବରେ। ଅମର ଶତପଥୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅମର ଶତପଥୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଅଛି। ଲୋକ ମତକୁ ନ ଦେଇକରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଦଳର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଭାବୁଛି ଲୋକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏ କଥାରେ କହୁଛି ଭାରତବର୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟତା ଯାହା କିଛି ବର୍ଷ ଧରିକିରି ସେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସ୍ମିତା ବିଲୁପ୍ତ ହେଉଥିଲା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାରତବର୍ଷର ନିଜର କଥା ହେଉନଥିଲା, ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଲାଗୁ ହେଉଥିଲୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ, କିଏ କେତେବେଳେ କେଉଁ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ତୁଷ୍ଟିକରଣ କଥା ବେଶୀ କରାହେଉଥିଲା। ଯେମିତି ଲୋକେ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅମର ଶତପଥୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି, ଅମର ଶତପଥୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ମତ ଯାହା, ତାକୁ କ'ଣ କୌଣସି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କଥା ନୁହେଁ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଗଣଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ତାକୁ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ ସେ କୌଣସି ଆତ୍ମଘାତୀ କାମରେ ନ ହେଉ, ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧୀ ନ ହେଉ, ଆମ ରାଜ୍ୟର